Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une recette de basboussa. C'est un gâteau très répandu et très apprécié au Maghreb. C'est un gâteau léger à base de la semoule moyenne et la noix de coco. Il est facile à faire pour un dessert ou pour un goûter. Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير. اليوم غادي نقدم لكم وصفة ديال البسبوسة اللي هي محبوبة ومعروفة عند جميع المغاربة الجزائريين توانسة. يعني وصفة خفيفة بالسميد المتوسط والكوكو، يعني فكرة للتحلية أو للغوتي ديال العشية. نتمنى أن الوصفة دي تعجبكم. Donc, avant de commencer, je vais préparer le sirop. Le sirop, j'ai un demi-verre de sucre avec le même verre. Un verre de sucre avec un verre et demi d'eau avec un morceau de citron que je vais faire mettre sur le feu jusqu'à ce que le sucre, il faut après j'arrête le feu. C'est juste le sirop pour arroser le gâteau. يعني لهاد الوصفة غادي نحتاج دابا غادي ندير السيرو ديالي اللي فيه نص كاس ديال السنيدة، تقريبا 75 غرام ديال السنيدة، وكاس ونصف ديال الماء، تقريبا 225 مليلتر ديال الماء اللي غنديرو في العافيه. غير يذوب لينا السكر يعني ونطفيو عليه باش نسقيو الكاتو ديالنا. 75 غرام دو sucre et 225 grammes millilitres d'eau avec un morceau de citron. Donc là j'ai mis le sirop, donc il bouge juste un tout petit peu, même pas 5 minutes et j'éteins le feu. Pour cette recette, je vais avoir besoin de 3 œufs, un demi-verre de sucre, un verre de thé comme ça, un demi-verre, l'équivalent de 75 grammes, un verre d'huile, l'équivalent de 150 millilitres, un verre de noix de coco, l'équivalent de 60 grammes, un verre de farine, l'équivalent de 120 grammes, un verre de semoule, l'équivalent de 140 grammes. Et c'est toujours le même verre, on mesure avec le même verre. Après, un sachet de levure chimique de 15 grammes, un yaourt nature et du sucre vanillé que j'ai mis avec le sucre. يعني هاد الوصفه غادي نحتاج 3 ديال البيضات، نص كاس ديال السكر، تقريبا 75 غرام، نفس الكاس غنعبروا به، يعني نفس الكاس ناخذوا به القياس. كاس ديال الزيت، تقريبا 150 مليلتر، كاس ديال نوى د كوكو، جوز الهند، 60 غرام، فرينه، كاس ديال فرينه 120 غرام، كاس ديال سميده رقيقه 140 غرام، ساشي ديال خماره ديال كيميائيه 15 غرام، ياغورت طبيعي، وواحد ساشي ديال سكر فانيي ديال السكر فاني اللي درتها هنايا مع سنيده. Donc là, je commence, j'ai cassé les œufs, c'est comme un cake en fait. Donc je mets le sucre et je vais mélanger, bien mélanger. Vous pouvez le faire avec le batteur aussi. يعني هرست البيض، ندير سنيده بحال الكيك، بحال الكيك ونضربو. يعني يمكن لكم ديروا بالضراب الكهربائي، انا نديرو غير بيدي. من بعد نزيد الزيت، l'huile. Donc je mélange, نخلط. Je mets le yaourt nature. Avant de commencer le cake, donc j'ai mis un moule à tarte. Je l'ai beurré, je l'ai fariné. يعني قبل ما نبدا الكيك ديالي درت لو مول ديال لا طارت، درت ليه الزبده والطحين. Je mélange. خلط بحال الكيك، c'est comme un cake. La noix de coco. Là, on va rajouter la semoule et la farine avec la levure. دابا نزيد الطحين مع الخماره. Après la cuisson, moi je fais 180 degrés sur chaleur tournante. يعني بالنسبه للطياب كندير ليها انا 180 درجه على المروحه. و la cuisson c'est comme un cake، يعني الطياب ديالو بحال الكيك. Et voilà, notre gâteau est prêt. Le gâteau ديالنا هو واجد. Je vais le faire cuire يعني نديرو يطيب. Donc le moule à tarte، donc je l'ai mis du beurre avec la farine. يعني هذا ديال لا tarte درت ليه الطحين مع سنيده. Et je verse يعني ونخوي. Avant de commencer le gâteau, j'ai mis aussi le four à chauffer. يعني قبل ما نديرو الجاتو ديالنا نديرو الفران يسخن.
Voilà. Donc je vais le faire cuire à 180 degrés يعني ونطيبوه على 180 درجة ديال الحرارة. Donc on va étaler يعني نسرحوه بحال هكا. Voilà, et je le mets au four et on dirait au four. Mon gâteau est prêt. Donc après 25 minutes, donc je vais arroser avec le sirop qui est froid. يعني الجاتو ديالي طاب بعد 25 دقيقة في الفران ونسقيه بالسيرو اللي هو بارد. Après le sirop c'est vous qui jugez. يعني السيرو نتوما اللي ديروا واش ديروا بزاف ولا شويه. Vous pouvez mettre un petit peu ou plus. Donc voilà, vous pouvez vous arrêter là. Moi je vais arroser encore un petit peu. يعني تقدروا تحبسوا غير شويه انا غادي نسقيه بزاف. Je vais le laisser refroidir et après je vais chauffer un petit peu de miel et je vais le badigeonner avec du miel et le décorer avec la noix coco. يعني نخليه حتى يبرد ونسخن شويه ديال العسل ندهنو به وندير فيه اللي ندير ليه نوع de coco. Donc vous pouvez mettre aussi de la confiture, يمكن لكم ديروا الconfiture. Donc là, donc mon gâteau il est prêt. Donc j'espère que ça va vous plaire. La recette, comme vous avez vu, c'est très simple, c'est très facile. N'hésitez pas à vous abonner pour avoir de nouvelles recettes. Vos likes, vos commentaires, bien sûr, sont les bienvenus. يعني الجاتو ديالنا ها هو وجد. يمكن لكم ديروا ليه العسل اولا الكونفيتير باش تزوقوه. الجاتو ديالنا يعني هو وجد. نتمنى الوصفه هذه تعجبكم. ويعني الى وصفه قادمه ما تنساوش تشاركوا معايا في القناه ديالي والى وصفه قادمه ان شاء الله.